Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yaqulul muallif rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi syuyukhina fid dharain amin. Hurufu al-jarri. Qala haka huruf al-jarri wa hiya min wa ila hatta khala hasha ada fi an ala muz munzu rubba allamu kai waw wata wal kafu wal ba'u wal alla wa mata. Qala syarihu hadhihi al-hurufu al-ishruna kulluha mukhtassatun bil asma'i. Ya, jadi 20 huruf ini huruful jar mukhtassatun bil asma'. Jadi dia hanya masuk kepada al-asma'. Wa hiya ta'malu fiha al-jar, ya, kama sya'nu hurufil jar. Ta'malu fil asma'i al-jarrah. Wa taqaddamal kalamu summa qala wa taqaddamal kalamu ala khala wa hasya wa ada fil istisna'i, ya. Jadi khala wa ada khala wa hasya wa ada itu lahu isti'malani, kadang digunakan sebagai huruful jar, kadang juga digunakan sebagai huruful al-istisna. Sebabnya kalau kita masih ingat pembahasan di al-istisna, idza kunna jaa Muhammadun ja'at tullabu khala Zaidan, bisa begitu, khala Zaidan atau khala Zaidin. Nah, kenapa khala Zaidan? Lianna khala hadha madza mustasna. Khala harful istisna, adatul istisna, ya. Zaidan maf'ulun bihi. Bisa juga dibaca khala Zaidin. Limadha? Lianna khala huna harful jar. Nah, faqala syari wa taqaddamal kalamu ala khala wa hasya wa ada fil istisna. Nah, qala wa qalla man zakara, idzan hadha huwa khala wa hasya wa ada. Summa al-an qalla wa la'alla. Wa qalla man zakara kai wa la'alla wa mata fi hurufi al-jarri. Jadi, na'am. Jadi adapun penggunaan kai, la'alla dan mata ini itu sangat sedikit penggunaannya sebagai huruful jarri, yakni laisa kullu qabilatin yasta'milu hadhihi as-salasa min hurufi al-jar, lakin ba'dul qabail kama sayazkuru syekh. Qala fa amma kai fatakunu harfa jarrin fi mawdi'aini, ya. Jadi kai sendiri takunu harfa jar itu fi mawdi'aini. Ahaduhuma idza dakhalat ala ma al-istifhamiyah nahu kaimah. Nah, jadi kai sendiri ini harfu jar, takunu harfu jar fi mawdi'aini, ya, fi mawdi'aini. Ahaduhuma idza dakhalat kai ala ma al-istifhamiyah, ya. Fama nanti di sini takunu majruran bi kai. Nahu kaimah, ya, kaimah. Ma mana kaimah? Ai lima. Fa kai hadha idza kanat harfa jar huwa bi ma'na lamut ta'lil kama zakarna fi an-nawasib, bi ma'na lamut ta'lil. Lidzalika qaddara asy-syarih faqala ai ma mana kaima ai lima. Nah, wa ma irabu ma istifhamiyah, ya, huwa adatul istifham
ismun istifhamiyah majruratun bikai, ya, majruratun bikai, kaimah. Nah, sekarang qala wa huzifat alifuha, ya, wa huzifat alifuha. Nah, ini bisa dilihat, ini kan kaimah. Nah, ainal alif fi ma qala mahzuf, huzifat alifuha liduhuli harfil jar alaiha. Dan liduhuli harfil jar alaiha fasara kaimah. Nah, kemudian adapun hak itu sendiri kaimah, qala waji'a bilha lisak, lisak, ya, lisakti. Nah, waji'a bilha lisak fanaqulu kaimah. Kaimah. Jadi ketika berhenti itulah didatangkan namanya ha'us saktah. Nah, fasorul kalimah kaimah. Nah, fama huna kama zakarna ismul istifham majrurun bikai, ya, kata. Asani, ini al-istimalus sani, qala qauluka ji'tu kai ukrima zaidan. Nah, tentu kita masih ingat misalnya pembahasan di kai, bahwa kai ini memang lahu istimalani. Kadang kai itu bimaknaan, ya, bimaknaan, wahyanan kai bimakna lamut ta'lil. Nah, di sinilah ketika dia menjadi lamut ta'lil, maka dia bagian daripada huruful jarri. Ya, fatakul ji'tu kai ukrima zahidan. Fa ukrima hadha fi'lun mudhari'un mansubun bi an ba'da kai. Fahunaka an muqaddar ba'da kai. Limadha? Lianna ista'malna kai huna harfu jar lamut ta'lil. Ya, faqala fi'lun mudhari'un mansubun bi an ba'da kai. Nah, kemudian wa an wal fi'lu muqaddarani bi masdarin majrurun bikai, ya, faqauluka ji'tu kai ukrima zaidan ka'annaka taqul ji'tu li ikrami zaidin, ya, ji'tu li ikrami zaidin. Idzan wa an wal fi'lu muqaddarani bi masdarin majrurin bikai, ya, wa taqdir ji'tu kai undur ikrami zaidin ay li ikrami zaidin. Nah, hadzal kalam madha yakunu wadihun fi nawasib fi istimali kai min adawatin nasib. Thayyib, al-an intaqala syekhu asyarihu ila al-kalam an la'alla. Qala wa amma la'alla fal jarru biha lughatu uqailin, ya. Jadi istimalu la'alla harful jar itu mukhtassa fi qabilati uqailin. Wa minhu qawluhu la'alla abil migwari. Nah, asyahid abi, ya, syahid abi. Nah, kenapa dia majrur? Lianna qala la'alla hadha harfu jar, ya, faqala la'alla abil migwari, ya, minka qarib. Wa qawluhu la'alla Allahi. Nah, jadi lafzul jalala majrur. Limadha? Lianna haula ay lughatu Qubayl ya'tabiruna la'alla harfu jar. La'alla Allahi faddalakum alaina bi syai'in anna ummakumu syarimu. Taib, qala fa'abil migwari wal ismul karim, ya, wal ismul karim yakni Allah. Jadi abul migwar dengan Allah qala mubtada'ani. Nah, idzan kaifa aswahuna as-su'al?
kaifa yakunu Abul Migwar wallah mubtada wa qulna al mubtada hukmuhu ar-raf'u ya wala yajuzu an yasbiqahu la yasbiquhu syai'un ya limadha marfu al jawab nah dia marfu ya afwan la'alla hadha yusamma harful jar az-zaid ya harful jar az-zaid jadi yang tidak boleh kemudian yataqaddamu alal mubtada itu adalah harful jar al-asli ya jadi ada namanya harful jar al-asli ada juga harful jar az-zaid nah yang az-zaid adalah muskilah kama sayazkuru syari mislu bihasbika dirhamun nah bihasbika hasbika ini tetap di i'rab nanti sebagai mubtada nah adapun ba ini tidak ada masalah karena dia namanya harfu jar az-zaid faka'annana naqul hasbuka dirhamun ya karena harfu jar az-zaid itu ya idza huzifa istaqamal kalam wujuduhu ka'adamihi fala yu'assir nah mereka pun lihat la'alla ini sebagai harful jar az-zaid fala muskilah faqal fa abil migwari wal ismul karim mubtada'ani ya wa qaribun fi qaulika qarib ya fakanna takdir karena nakul Abul Migwari qaribum minka Abul Migwari qaribum minka wa kadzalika huna karena nakul Allahu faddalakum alaina fa faddalakum wa kadza qaribun hadza madza khobarani nah wala'alla sendiri harfu jar zaid nah ini zaid tidak apa-apa yataqaddamu alal mubtada adalah la muskilah yang tidak dibenarkan adalah harful jar al-asli nah dakhala alal mubtada adalah muskilah fahuwa kalbai fi bihasbika dirhamun summa qala wa qad ruwiya ala lugati haula yani lugatu uqail wa qad ruwiya ala lugati haula ay lugati uqail fi lamiha al-akhira al-kasr wal fathu jadi istimalu la'alla li qabilati uqail ahyanan yakul la'alla wa ahyanan yakul la'alli ya la'alla wa la'alli bahkan kama qala syari wa ruya aidan hasful lamil ula ya fatakulu alla bi fathil lam wa kasrih jadi bahkan lugatu uqail itu menggunakan la'alla ahyanan yakul alla wa ahyanan yakul alli hada marwiyun anhum na'am طيب ثم قال الشاري وأما متى فالجر بها لغته زيل nah wa min kalamihim ya jadi adapun istimalu mata bagian daripada huruful jar hadza mukhtassatun bi lughati huzail wa min kalamihim akhrajaha mata kummihi ay min kummihi ya yuriduna min kummihi wa minhu qauluhum ya wa minhu qauluhu syaribna bima'il bahri summa taraffa'at mata lujajin ay min lujajin khudrin lahunna naiju baik summa wa sayatil kalamu ala baqiyatil 20 inda kalamil musannif alaiha tayyib qala walam ya'ud al-musannif fi hadzal kitabi laula ay lam ya'ud al-musannif ay al-imam ibn Waqil fi hadzal kitab ay syarhuhu li matni alfiyah laula min hurufil jar wa dzakarha fi ghairihi nah idzan hunaka khilaf baina al-lughawiyyin fi kalimati laula karena laula sendiri itu ya beberapa pandangan
Qala madhabu Sibawaihi, madhabu Sibawaihi annaha min hurufil jar. Jadi laula itu kita kan sering bilang laula. Qala Sibawaihi laula harful jar. Lakin la tajurru illa al-mudmar, la tajurru illa ad-domir. Fatakulu laulaya, ya, laulaya wa laulaka wa laulahu, ya. Falya ayat domir, domirul mutakallim, wal kaf domirul mukhatab, wal ha domirul ghaib. Inda Sibawaihi qala majruratun bilaula. Fahuwa mabni alal fathi fi mahalli jarrin bilaula, ay laula harfu jar. Hadha inda Sibawaihi. Wa kadzalika ka mabni alal fathi wa hu mabni alal dhammi lakin fi mahalli jarrin. Limadha? Lianna laula harfu jar indal imam. Nah, wa za'ama al-Akhfash. Nah, za'ama al-Akhfash hadha al-qawl tsani annaha fi mawdi'i raf'in bil ibtida, ya, mawdi' raf'in bil ibtida. Jadi adapun al-Imamul Akhfash laula hadha laisa harfu jar asli walakin syabihun bizaid, ya, syabihun bil asli, syabihun bizaid, bizaid. Makanya kalau Akhfash i'rabnya laula, beliau mengatakan ya au domir, ya, mabni alal fathi fi mahalli jarrin mubtada, ya, mubtada. Jadi kenapa dia mubtada? Karena beliau menganggap bahwa laula ini harfu jar syabihun bizaid, la yata'assaru, la yu'assiru al-mubtada, ya. Wa qala wa za'ama al-Akhfash annaha, ya, anna fi mawdi'i raf'in, ay anna ad-domir fiya wa kadzaka wa kadzahu hadza fi mawdi'i raf'in bil ibtida. Limaza? Lianna laula indahu hadza harfu jar syabihun bizaid, ya. Wa wudi'a domirul jar mawdi'a domirir raf'i. Qala falam ta'mal laula fiha syai' laisan. Falam ta'mal laula fiha ay fi hadhihi ad-dhamair syai'an. Limadha? Liannahu syabihun bizaid. Kama la ta'malu fi dhahir nahu laula zaidun la ataituka. Mungkin ini alasannya. Limadha? Lianna qaul laula la ya'malu fi dhahir. Fa kama annaha la ta'malu fi dhahir aidan, ya, aidan la ta'malu fi dhamir. Hadha ar-ra'yu ats-tsani. Summa qala wa za'ama al-mubarrid anna hadha at-tarkib a'ni laulaka wa nahwihi lam yarid min lisanil Arab. Nah, jadi beda lagi indal mubarrid. Qala al-mubarrid la istimaluka fil kalam laulaka, laulaya, laulahu hadha laysa mawjud fi lisanil Arab. Hadha indal mubarrid. Summa qala syekh wa huwa mahjujun, yani kalamul mubarrid laysa sahih. Limadha? Lianna sabata dhal bisubuti dhalika annum, ay limadha? Lianna warada fi kasirin min asy'aril Arab annahum yastamiluna mislu laulaka, laulahu, ka qawlihi atutmi'u fina man araka dima'ana walaulaka. Ini walaulaka, ya, laulaka hadha mujud lam ya'rid li ihsabina hasan. Wa qawluhu wa kam mautinin laulaya, ini laulaya mujud tihta kama hawa bi ajramihi min kunnatin niqi munhawi. Tayyib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.